Kay nahinluan naman nato ang atong garden sa current time na pod para magsidling na pod ta og similya nga pechay. So diri ang side guys, gikarasan na jud na sa akong ang bana aron tay mailhan nga naay pechay diha nga gisidling kay naa mangoy mga sibuyas. So gituyo gyud namo nag-apil og sidling diring dapita kay aron dili kayo daghan o magdasok dito sa pikas nga side kay pareha sa itong mga niagi nga pagsidling namo grabe nga nagdasok yun ang mga pichay og may hinungdan nga wala kayo sila nakatubo og tarong gagmay niya dayon ng blight kayo sila guys. So mo na nga ito yun na lang ang apil og sidling diri sa sibuyasan kay hilang-hilang pa man ang sibuyas wala pa kayo natamnig kay nagulat pa ko og iyahang similya gyud para matanam din nga dapit. So mo na nga gi-apila na lang jud namo na siya og sidling. So mo na ni diri nga side guys na pod. So bali ikaupat na siya nga black nga mo ang gisidlingan og pechay. So bali daghan jud ni nga pechay kay ang isa ka box niya o isa ka cellophane 100 pesos. Daghan naman jud kaayo siya. So manang gituyo jud namo na pagpadaghan kay aron daghan pud jud ang matanom. So hopefully nga mo tubo jud ang mga seedlings nga mo ang gipang seedling karon adlaw sa Ginoo sa paboro panalangin. So ano yung magibuhat guys adlaw Sabado. So Sabado ra gyud og Domingo ang amuang panahon kay naaman lagi mga trabaho. Ako magtrabaho ko adlaw Lunes hangtod sa Biyernes, hindi na kung bana po trabaho po siya adlaw Lunes hangtod sa Sabado. So sayo man siya makauli og Sabado mo nang makaapil siya og tabang siya diri og panghinlo sa among garden. So mo na siya ang area nga mo ang gisidlingan sa pechay. So mo na po ni guys ang itsura sa among alagbati. Wala pa namo siya na harbisan isa ka semana. So tag-as na kaayo siya kay similyahon man gud na siya mo nang wala namo siya gi harbisan. So man na mo og pang sidling og pechay na po siya dira nanom na po og mga alagbati kay naa pa man lagi mga similyang alagbati nga wala namo natanom. So mao po ni guys ang bag-o namong tinanom nga mga alagbati mao pa gyud intaway pagtubo dili pa kaayo sila tanom. So lami jud kay kung naay tinanom nailang tawon.